Samsam and Dan. Dan and at the back. Ano yan? Si ate mo at the back. What's her name? Sasa. Sasa. What? Shasha. Samsam, Dan, and Shasha. Shasha. Sasa lang. Shala. Sasa. Asha. Oh, man. S-A-S-A. Sige. Oh, Sasa. Oh, okay. Okay, ready na? Ayos mga Ready na? pangalan. Okay. Okay. Sige, kayo re-record na ni ate. Clear, ready? Clear. Ready. Ready. Good evening, Brother Yolo. Good evening po. Ayong matanan. Ate Claire. Ayong matanan. Okay. Evening. Magkakanta na lang. Good evening. Makanta na. Supposed to have joined already. Bato nun ta. Ano ibig sabihin kaya? Take my fears, my ambitions, all my burdens, my ambitions. Can you hold it all? I've been thinking about that boy when your feet were small, and I worry that the work I do means nothing at all. Every single tear I cry is a diamond in his hand. Every door that slams in my face, I offer up in prayer. And I give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my ambitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. Stop small. I trust in you. I trust in you. Take one, 5 loaves, 2 fishes, do within us you. I surrender. Take my fears, my ambitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is small. All right. Good. Good.
Thank you. Very nice. Akala ko, Good evening po, Pastor Emerson, Sister Marilyn. igas ko, upo di kuan, hisasa. Good evening, Where's Sasa? Sister Marlette. Yes, Iday. see you again. Yes, nice to see you, Brother Boboy, Sister Edith. Ayun, nakarating na Alright. sila. Good evening. Mapahinga Good gabi. evening. Ganda. Yeah, mapahinga Namin gabi. Good Uy, evening, Pastor Lucian. Good evening, Bragas, Mr. and Mrs. Bragas. Good evening. Good evening, Ma'am Lucian. Mr. and Mrs. Bragas. Ma'am Eden. Good evening. Mr. Marlet. Good evening. Oh, good evening. Padiolo. Good evening, Pastor. Oh, Ate Marlette, good evening. Oh, Good evening. yes. Padiolo. Hi. Saya, Good ang saya evening, natin. Hello. Hello, yes. Ate Marlette, oh. Ang saya natin. Dami. Very nice. Ang mahusay ko nga patod, Ate Marlette. Haner. Oh. Masig ka natin, Mayaya. Marlet. Hello, May Yulo. handa. Kumusta? Hello, ate. Oh, mas pastilan. Ungod nga, angay good kita yan na magkurumustahay. Kumusta man Yayay Bina? Okay lang. Okay pa. 83 anyos na yung taon. Baga, kompa, natagay pa. Oo. Pira na Yayay? Yulo, pira? 83. 83 po. Ate. Oh. Hinanay, yan na nga, June, maitituliwat na da. Oo. Posible, Oh. kaya haratan magkasunod. Oo. Oo, hira Oh, may magkasunod. an. Oh, Oo. good. Dagas Wow. nagadugod mo tinanay. Buray manupod yan na hinanay. Pero harani lahirangan hidayan, hitbalay. Oo, ngayon. Oh. Pumapasok si Pastor Entanto. Papasokin. Pastor Lucian, good evening. Oh, Pastor Lucian, good evening. Makasunod na Solution. gani, Pastor. Good Pagtikan kita evening. dayon, tayo mawara. Ayan na. Lucian. Makasunod na nga, Pastor. Hello, Sister Claire. Good evening po, Leia. Sister Hi, Marlette. Hi, Okay, good Ate evening Marlet. po. Ate Ano? Marlette. Ano? Imit nimo ito ni Ate Leia, akong magurang. Ito ni Ate Leia. Hain. Ate Hi, nga maya Kuya. dadet may Ito, Ay, kakakuyan. ako. At may kabagakyan. Magurang namon. Magurang ko. Ata Ay, ilawod. ano kay Surya ko? Ata Ilawod. Aadi ka ilawod. Dito dapit. Aanay. Ganag. Ayan na, Pastor Entanto. Good evening. Gananad din ha. Sa Good Facebook. evening po. Bilida, mabay. Balita Ayan, ka dahil okay na, Germany. okay na yung sound. Germany. Okay na. Nawala si Germany Pastor hiya. Lucian. Ate Marlette. Resolution naman nawara. Pero ayan, pumapasok uli. Okay, mahinay ko ng Kakawarawa. signal. Oo. Ay, ito na si Pastor Entanto. Oh, ayan Good na. evening. Hi, may Pastor Intagto. Ade Pastor na. Entanto. Good evening, Pastor Entanto. Oy, good evening. And family. Hello. Aset Mrs. Pakita Mrs. Asya? Asa Mrs. Entanto? Hello, ma'am. Pastor. Asset, makanta yan na. Pastor Intanto. Asya nga ni. Ay, Ma'am Grace. Oh, Ma'am Oh, Grace. Grace. Sister Grace. Grace. Hello. Hello. Good evening po. Mrs. Entanto. Good evening. Mag-upait mga ngaran hit mga kasawan hindi kay Oo, mamay ka. Grace, Joy. Mercy, Oo. Grace, Kuya. Joy. Celeste. Ano Celestial. Have Hopefully mercy they on me. Esther. Mamay ka lang. Hopefully din Pastor, nag-desire Even mabiling. Mercy. Celeste. Pastor Lucian. Mary Hermama. Joy. Marilyn, Marilyn. Marilyn. Mary. 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 Oh. Sister Leia. Oh, Leah. Ano na, Pastor Lucian? Chief Stewardess natin, Claire. Ah. Leah. Kuya Adam, ano eh? Claire as Crystal. Clear. Pastor Crystal Lucian. clear. Senior. Senior stewardess natin. Ilan. Dami natin. Ready na padamak didi. Crystal. Ready na padamak didi pag Ay. at mga teksto. Pastor Emerson, Lucian, hindi nakapasok. Amin nandyan, pero waray audio. Waray. But ko Pastor Entanto nakasulod na. Oo.
Nagbabagting na. Ang nakita nga ha, pagpadayon na aton 100 days of prayer. Salamat sa mga kapagpuan nyo na, labi na gudhan aton participants. We just pray nga makasunod ni Pastor Christian atong magmi-message sa aton para maging kompleto kaya na aton pag-worship. So, before kita magtikang, ako na ka mahangyoon, mag-ampuan na kita tayo na panahon. Pagbugay yung mga ulo, mag-ampuan na kita. Ginoo, salamat sa ng panahon, ginatag mo amon. Salamat sa Ginoo ng mga teknolohiya, ginatag mo amon. Unta Ginoo nga kami nga tanan, ada pagpartisipar nga gabi. Salamat sa mga sala. Personal nubos. Amen. Amen. Okay, so atong special song na makikita atong 173 and I will try to share atong lyrics the screen. After that, aton ampo na opening prayer Sister Edith Bragas. Then after sa opening prayer ni Sister Edith Bragas, aton mababatian sa si Pastor Lucion. Aton anay mamatian sa ka special song nga aton Brother Delmer Bragas. And then after which, pagkatapos ng message ni Pastor Lucion, disin gihapon magkakamiadat ta ulit inside contribution, just 3 to 5 minutes. And after that, that will be closed with a song may hatag ni Pastor and Mrs. Bin Arias. And of course, it will be closed kasi prayer ni Brother Yolando Garcia. So yun na, katukitahan aton opening song. Ano pa daw? Ako na kuhaan ang opening song. Okay, nakikita nyo na? Yes. Okay. Sige, so pwede na kita mag-unmute. We will sing. Unmuted. Okay. Sing. Would you free from the burden of sin? There's Power in the blood. Very weak. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working in the blood of the Lamb. There is Are you going to work today? No. Wonder working power in the precious blood. Jesus working. There's power in the blood. There's wonderful power in the blood. There is power
wonder working. Ate Edith? Ato na, papakaturog pati apo. Sige, ikaw na lang, anay. Hinod ato na yung request itong kuhan. Ate Marlet? Ate Marlet, pwede ka mag-opening prayer? Marlet nanay. Sige, pwede, sige. Sige, so si Ate Marlet opening prayer. Sige, Ate Ano? Marlet. Na? Oo. Sige. Sige, mandoko kita tanan. Dalay ko na mga mahana ka sa mga langit na inintak na sa kagabiyon. Nga kung di ikaw nag-ingon sa amuang. Kung naasa ang duha o tutuloy ikaw na sa pagiwala ka namin. Kinautong tamahan. Nga kining among pagamba, pag-api-api na ining kagabiyon sa pagtukis sa imong mga punong. Ikaw na sa amuang taliwala nga kung di nagkagawa. Kinautong tamahan. Magapadayon sa pagbubo ng mga panalangin. Sugat man ang pastor na magsaysay karon sa mga pulo nga mahipati sa among unang kasigkasing nga kundihin kay maging gabayan namo hangtod sa ikaduha ng pagpapalad. Nautong ta pamahan ikaw kanunay namo maghahatag og protection. Dahil sa protection, gahap sa kalinaw sa among pagpuyo dinhi sa kalibutan daghang salamat sa pagtubag sa among mga pangalyupo pasaylo sa mga sagkay tawo sa sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay, so yan na. Ato ni susunod aton pinasayang awit nga ihatag aton ni Brother Bragas. Brother Bragas. Ako na. Hindi mo na. Ayan. Yeah. Ikaw pagdaon kalaga ako nangayaw ng na ikaw sana kanibay kasing-kasing salamat ang aking hanap ko. Pero matulog na mga pag-angkot mo. Mga sala na mo'y gusto. Angkot mo na ikaw na mo'y gusto. Ikaw paglaon naalagaan ako karayaw ng narito ay ikaw Jesus nagpasara na ikaw ang tagihan hanggang
pareho. Han pagigugma mo, ikaw ang Ginoo. Nga haamon na pasaylo. Salamat, Ginoo. Kinkarawat mo ako. Ikaw ang tagihan, ang kinabuhi ko. Waray ka pa rin. Ang pagi ko mamu. Ikaw ang Ginoo. Nga haang nagpasalo. Salamat, Ginoo. Kinkarawat mo ako. Salamat, Ginoo. Ginpasaylo mo ako. Amen. 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 Wow. Amen. Opo yung Pastor, hanggang. it's your turn. Amen. Mati kita, Pastor. Amen. Thank you. Okay, good evening, everyone. Good evening. Good evening, Pastor. To everyone in the Philippines. Good morning Hi. in the US and Canada. Good morning. And Good morning. everyone in Germany. I had a hard time coming in because of very slow signal. I hope that we will not be interrupted by the signal we have here. I have Bagting. Bagting. Yeah. Go ahead. Okay. My talk this time is based upon the book Prophets and Kings, about the life of Jonah and the situation. Signal. Balik natin, balik. Balik lang ito. Balik ito tala. Balik ito tala. Bisan man hindi mag-video, basta may dala ni audio. Okay lang, Pastor. Bisan wala video, audio la. Ano? Hello? Yeah. Okay, na, Okay, Pastor. Okay. Okay. In the time of its temporal prosperity, Nineveh was a center of crime and wickedness. Inspiration has characterized it as the bloody city, full of lies and robbery,
In figurative language, the prophet Nahum compared the Ninevites to a cruel, ravenous lion, upon whom he inquired, "Hath not thy wickedness passed continually?" Here, Nineveh was a very wicked city. And in this wickedness that this city had, God wanted to have a change. And he can only reach out to this wicked city through an instrument, through a channel. And that channel was no other than Jonah. Although Nineveh was a very wicked city, yet God did not lose hope in this city. Nineveh, wicked though it had become, was not wholly given over to evil. He who beholdeth all the sons of man and seeth every precious thing, perceived in the city many who were reaching out after something better and higher, and who, if granted opportunity to learn of the living God, would put away their evil deeds and worship him. And so in his wisdom, God revealed himself to them in an unmistakable manner to lead them, if possible, to repentance. And so here, kini mga kabugtuan, karuyaghan Dios, nga makabot ini nga syudad. Kapag kaya na haaton, comparable ini, habugos nga kalibutan, nga maskim pa makasasala ang mga tao nga aanhi dinhi, karuyaghan Dios nga may pa magkatatalwas. The instrument chosen for this work was the prophet Jonah, the son of Amittai. To him came the word of the Lord, "Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me." Sila, ulit mo talaga. Ano ka pa, Pastor? Oh, nagre-reload la. Isang video, isang audio lang, okay lang. Nawawara daw. Oh. Nawara ang signal ni Pastor, na-stop ang iyang sermon. Ayan ang message. Maluyat signal nakat balugan ano. Mabalik. Maluya. Mabalik lang ito. Dida mo Ate Marlit kaya ada ka man hakat balugan. Kumusta man signal dida? Ay sige hapon, may maupay nga signal, may maluya, may makusog. Diha amo niya net gabi makusog. Okay yan ang nagabi. Pero kanina Pastor Entanto, di talaga makapasok. Okay na rin, Pastor. Sige, Pastor, dependihan location kay hira Pastor Lucian medyo haro-harayo na hira. Di kami puro di kami tunsuan bungto. Haranet Tower. Oo, harani kami. Sige la. Sige la, Pastor. Minsan lang. Padayon. Kung maghuhulat man lang kita. Okay la. Okay mo kita pagdadagulan. Asya.
Sayang, maganda po sir. Papasok ulit yan, nawala talaga. Arayo naman ko dito hirap pastor. Pero kaya darat ba about bukid? Diri may to bukid. Akuan na. Payaw. Diri ko maguniya kuan. Basta palusa ditira. Aw igbaw hiram. Igbabat bukid kay tung darot man hira. Oh, pero kay tinatamdan nera. Kuan man. Oh, tinatamdan. Oh, asya na. Oo. Oo. Asya ini basta kuan globe. Talaga may business ko dira nga mahinay. Ito kap nira diri maopekera serbisyo. Bisan nga ni adik kami habung to amo gihapon ito nagkakaloko-loko hiya. May naliwat nga naging COVID globe ano? Ay. Naduroy. Ako yung kaloy. Oh, pwede kantahan. Samtang oray pa. May hinumabutiya tapos may nagkakanta. Oo. Dong dayon. Stop na na. Sayang. Inuyab na pa naman ni Ate Claire. Maray man. Ada man ato. Ibabantayan ko lang yung mga sound kay magnified ba. It nga, bisan it pagkuhan it papel. Nabati. Naiko. Dire, napipick up. Sensitive ano? Oh. Yeah, we'll just pray. Yeah. Very sensitive. Kaya pag may gagawin ka mo, i-mute na lang niyot yung mic. Kasi pag ako, mamumute ko lahat, pati yung nagsasalita na mamute ko. Okay. Oh, so pag may, halimbawa may niyo, magbibinuhat-buhat ka mo, i-mute lang. Okay, nagkakarasikas. No, Pero kanina, minamamati ang mga pinggan, mga kuwan. Oo, magnified pa ko. Bisit maghinga. I-mute ko na lang muna yung akin. Oo, ganyan. Basta may gagawin kayo, mamute nyo. Kaya bisit nga pagbuhat-buhat, nabati iton. Wala sa painan messenger kay waray tagod control. Kanan, pwede ako magpakiana? O sige, Ate Marlit. Okay. Ade pastor na mamati. Hinot ito tato ha, Germany. Adi man, adi nga may kakahuyan. Ay, Leia. ito hiya. Ay. Pugto na Pastor Ben Arias. Ay, ha, Germany? Oo. Oy. Ben. Hi, Ate Marlet. Hinim fa ato man na Germany, maiha na. Ato ya, dapat. Time pa ha. Ay Stuttgart ba to hiya? Ada ya Hamburg, Ate Leia. Yeah, mag-iistorya kami ito ninim pa. Gabay ko na lahiya ig-api. Oh. Anyone can join. Yeah. Masya, ig-api kulo ko din. So, oray na Pero pa-solution? Oray na pakasulod. Tuloy na lang. Ayan. Ighatag la, Sister Marlet, padiulo mag-add na la. Ayan na, nagtatry Pastor Emerson. Ayan, mga kakasulbiton, mga ayan na. Linaw-linaw, na. Bisan man lang, mag-audio lang na. Okay, very good. Oo, mag-audio na la. Sige, thank you Lord. Pastor, okay. Yeah, welcome back, Pastor. Oh. All good na. Okay. There are interruptions. Okay lang, no problem. Okay. As the prophet thought of the difficulties and seeming impossibilities of this commission, he was tempted to question the wisdom of the call. You see, when
Jonah was called by God, and he knew that he would be sent to Nineveh. And he knew the magnitude of the wickedness of the city. He was Ano ba yung connection nila, no? Okay pa mag-VPN nila. Oo. But kung Ate Marlit, nabati ka man dida, no? O ano? Ini nga, kumusta man it signal iton smart didahin mamakusog? It is smart. Waray naman di smart nga office. Globe na iya. Tanan nagamit mga tao di puro globe. I-boycott yan. Maswerte ang globe nga company. Waray kompetensya. Kaso di naman maganda service. Siya, itong kay waray man yang competence. Ito ni ko complain. Pastor in tanto waray pa kasulod, right? Waray pa kasulod. Ay, dapat si Pastor in tanto, di ba? Ato man niya isla? Waray. Adahiya ka na. Kan Pastor Emerson. Pastor in tanto. Adahiya ra dida? Ay, nag-aagaway. Agaway signal. Adahiya ha sa Marnisyon. Yat mayor mga pastor. Okay. Ministerial director. Ministerial here, di ba? No problem. Nasa ring dinhi, as the prophet thought of the difficulties and seeming impossibilities of this commission, he was tempted to question the wisdom of the call. You know, I believe that every one of us feel that we are called. Ambot daw la, pero amo iton akon paghuna-huna, amo iton akon pag-aabat, nga tanan haaton gintawag. Ngan ini nga tawag para haaton danay nagdududa kita aton gimpapakianhan na naton kalugaringon kung ano good inin tawag haaton. Amo gihap ha panahon ni Jonah. Hadida mga kabugtuan nga hiya gintawag hang Ginoo an iya pagkita nga bagahin imposible mahihinabo an panuyo hang Ginoo para haiya. Nasaring din ni from a human viewpoint, it seemed as if nothing could be gained by proclaiming such a message in that proud city. Haaton niya na mga kabugtuan, maaram kita. Masaring kita, ambot unanhon daw la naton pagsulod ang akon pamilya. Unanhon daw la ang pagsulod ngadto ha Pakistan. Unanhon daw la pagsulod ngadto ha kundiin naman la nga kita gintatawag han Dios para paghimo han buruhaton han Dios. Mga kabugtuan, nasaring din he forgot for the moment that the God whom he served was all-wise and all-powerful. While he hesitated, still doubting, Satan overwhelmed him with this discouragement. Mga kabugtuan ngayon, kung kita nagdududa, kung kita nagukon-ukon, hinin tawag hang Ginoo haaton aada liwat. Nahuring haaton an aton kaaway nga hi Satanas ngan
kita iya ginahadlok nga diri naton mahihimo an angay naton nga himuon. Yeah, the prophet was seized with a great dread, and he rose up to flee unto Tarshish. Mga kabugtuan, danay aton mga tawag, nakakahuna-huna kita. Ano man nga, nagkikinuri man kita hini, nga may da man mas maupay, may da man mga sitwasyon nga diri sugad hini. And you know what? It is always the work of Satan to discourage us. Kita mga kabugtuan madi-discourage tungod hini. And so it is really for us to do the good things. And you know, when Jonah questioned God, he was discouraged. And so he went to Tarshish. And when he was on his way to Tarshish, mga kabugtuan, sinakay hiyan barko, pagkadto niya ha Tarshish, hadida pahiraha, kalalawdan, ay nahinabo, nagpadara ang Diyos. Bagyo, unos. Kito nga bagyo mga kabugtuan, Jonah kinaturog la didto. Ang kapitan, ang mga pasahero, ang mga tripulante, hirangatanan, nagkahadlok na. Ngan haira kahadlok siring ang kapitan. Sige, kung hinuman ang iyo Diyos nga ginalagaran, tawaga hiya para kita magkatatalwas. Mga kabugtuan, ang nahinabo, amo na ito, pero waray God, umundang ang bagyo. It was only until they have noticed Jonah sleeping. Mga kabugtuan, danay may tawag ang Diyos para haaton. Instead nga aton bubuhaton, ang angay ta nga buhaton, nakaturog lang kita. You know, I admire you people from Salcedo, and for those who have their roots from Salcedo, kay waray kita kumaturog. Oh, I like your attitude. Nakon kunta nga ni nga mga wish. Kunta naton mga kabugtuan habugos nga Samar Mission. Magiging pareho iyo nga may da pagpakabana. Diri ito nakaturog la. You know, in this time of this pandemic, ini nga mga nahinabo haaton, yan na. To me, these are signs of Jesus coming. Amo ini an wake-up call. Amo ini an wake-up call para kita mga kabugtuan gumios. Kaya ano man, tungod kay kinahanglan kita, para damo pa ang magkatatawag di kang hakasisidman nga di hakahayag, nga di hakapawa, nga di hakalamrag. Mga kabugtuan, importante ngayon haaton nga gumios. Si Jonah mga kabugtuan, dito hiya kinaturog. And you know what? Ang nahinabo, ang nagpukaw haiya, adto nalugod nga waray pagtutuod, han matuod nga Dios. You know, at times, damo nga mga sitwasyon nga an aton mga kasangkayan nga waray pagtutuod han Dios nga aton ginaalagaan amo lugod. It nagpapahimang no haaton han aton responsibilidad. Mga kabugtuan, it's nice that we will be
conscious na aton mga trabaho kita aton gud gintagan hindako nga an aton Ginoo nga nan-iya pagtawag. Yeah. Nasaring din but the prayers of the man who had turned aside from the path of duty brought no help. The mariners, impressed with the thought that the strange violence of the storm betokened the anger of their gods, proposed as a last resort the casting of lots, that we may know, they said, for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Mga kabugtuan, waray na pag-alinlangan ni Jonah. Saring niya, sige, igitsa ako ngadto ha dagat. Ngan ginitsa hiya mga kabugtuan, pag-itsa haiya dito ha dagat, diretso na nagkalma ang dagat, nawara ang bagyo, nawara ang unos. You know, we might question ourselves. Ano daw lang? Bangin kita, amo lugod, it nakakos, kini nga aton pandemic yan na. Which I hope, diri good kita. Bangin may da iba, nga amo ang hinungdan kay ano nga nagkamay-ada hinsugad dini. Let us now wake up. And so, when Jonah made the decision for him to be cast down to the sea, mga kabugtuan, hiya nakahimo han kaupayan hini nga mga tao, ngan ini nga mga tao ira gindayaw ang Diyos. Yes, maaram kita han istorya ni Jonah ngadto han Ninive. Sometimes we are in the situation of Jonah. An aton la siguruhon ta nga aton nabubuhat an karuyag ipabuhat ha aton na aton Ginoo. Kay hadida nga aton ini mabuhat, maaram kita nga an ini nga mga higaman in quick succession, nagsiring ni Mrs. White, in quick succession mahihinabu ini ngan an magnitude hini magtitika grabe pagod mga kabugtuan. And so it is for us really. We have a part on this. It cannot be done by one person. Diri ini mahihimo hinduhala ka tao, tulo, pero bubliganta ini. Nasiring hi Mrs. White. Wasla kung magkaurusa ang mga kabugtuan, dida ha mga opisyalis sa iglesia nganahan mga ministro, diri mahuhuman ang iya buhat. Mga kabugtuan, let us ponder upon this. And we know that not long from now, if we will only take that call seriously with urgency, kita mga kabugtuan, magiging kabahin han pagpadagmit han buhat nga ini mahuman na ngan kita maukoy na dito halangit non nga urok nga ginandam ang Diyos para haaton nga tanan. Pag-ampo kita. Okay? Shall we bow our heads for prayer? Kini nga takna o Diyos. Papasalamat kami nga imo. Nga ini nga mga nahihinabu yan na mga tigaman ini, diri mag-iiha, maabot ka na. Pero haimo pag-abot o Diyos, ngan hadiri panim pag-abot, karuyag mo nga damo pa it magkatatalwas. Ngan ini o Diyos imo iginhatag amon para amon mabuhat
ang karuyag mo nga ipabuhat haamon nga mahimo kami nga kabahin han kataluwasan han mga katao. Salamat o Dios. Diri pa oryan nga tanan. Bendisyon ni anamon mga pamilya. An iba nga mga membro namon pamilya waray pa o Dios matawag nga diha kalambrag. Buligi kan man kami nga hiraliwat. Maka eksperyensya ang gugma ni Ginoong Hesus nga hira magmalipayon tubtob haiya pag-abot kami o Dios magiging andam ngan magiging kontento tungod kay ikaw naghahatag man haamon an amon panginahanglan na matag adlaw diri lahan pisikal nga panginahanglan kundi pati na espirituhan mo nga panginahanglan. Salamat o Dios. Ani mo pagbatunaan amon mga pag-ampo amon inigin sa sarig hamatam ison nga ngaran an amon magdaralwas nga Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Pastor. Salamat nga damo Pastor. God bless sa aton nga tanan. Salamat. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you so much. Praise God. Ngayon Pastor na po kita. Thank you, Pastor. Maopen ka na kay waray na mautod. Oo. Very good. Ginampo god nga ituloy ang signal. Before to magano, we will request Brother Pastor Din Arias for the closing song. Okay, sure. Kanina pa ready. Nadungog na ka mo? Oo. Okay. Okay. All good. Thank you, Pastor Lucian, sa message. Thank you. Thank you. Much appreciated. Thank you. Okay, we will sing the closing song. Go. Our closing song entitled Going Back to Jesus. Oh, I like that song. Papa Dan's favorite. I've been gone so long, I can hardly wait to get back to the Lord again. There's something in my soul that tells me it's so good to have him back again. I've seen the word, but it all looks upside down. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. Like a sheep in the weeds, I trace my ways and set my own voice again. With Jesus as my light, I know that I could never fail again. As long as I keep sinning, I know He'll still be with me. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. So won't you come along? There's room enough for you within the heart of Him. Just give yourself to me and
then you will forever be a part of me. And when we get to heaven, he'll give us life and you. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. Amen. Amen. Thank you, Sister Mercy. Brother Yulo. And Pastor Ben. Thank you. Brother Yulo, mag-closing prayer na kita. Ben, Okay, okay. Thank you. Mag-closing prayer na kita. Okay, okay. Sige. Ano man? Sige, closing prayer kita. Sige. Okay. Amay namon nga Dios, gamahanan ikaw, maluluyon ikaw nga tanan. Waray na sadang nga makapariho, makatupong bisan ipaglabaw hain. Ikaw ang Dios nga nag-uusaan la. Ikaw ang nangay padangatan hanamon mga pagpasalamat nga namon mga pagdayaw. Kay ikaw ang Dios sandan nga panahon ng mga propeta, mga apostolis. Yan na hitanamon ka panahonan nga nito na maramot. Sanglit ang nga tanan namon nga mga pagampo, nga tanan namon nga pagpasalamat, hay mula namon igin dididikar. Kami o Dios nangangaroin pasaylon namon mga sala, nga nabuhat, naunahon na nga nayakan, nga dahay mo, nga nanamon ito si tao. Kinaw to Dios, nga kami baguhon, amon tagsa nga makasing-kasing panahon. Salamat ini nga grasyahan pagkatitiro. Bisan kon pinaagi, virtual nga pamaagi, kami nagkakamayada hin pagkaurusa, pagkakurokirigta, haluyuhit amon kahigrayo hakada usa. Ikaw Dios, amon na sasaksihan, ito ni mo gugma akada sa amon. Tungod kay pinaagihan ni Amay, diri nakakaulang iton anuman nga krisis nga nag-aabot at kalibutan niya na. Salamat o Diyos ini nga kahigayonan. Yan naman nga gabi Amay, mapasalamaton kami han mensahe nga mo nabati. Hinaut o Diyos nga haay mo pagsugo haamon, paghimo haamon nga mga katawhan, didahan imo turil. Nga kami o Diyos makasunod, hanimo kasuguanan haamon. Ngadto ang pagsangyan mao pa nga sumat. Kundi haluyohin ni nangangaro kami hin pamaagi nga daay mo. Tungod kay ini yan nga panahon is very unusual. Oray namon ini ka-experience siya. Oray namon ini ka-anticipate o Lord nga asyat may tatabo. Sanglit nangangaro kami hin estratehiya nga daay mo. Nga imo hatagan na namon mga leader, hin mga pamaagi, mag-upay nga pamaagi. Base o Dios ang mga katawhan. Kami nga imo mga katawhan, in makahimo apag pasangyan mo pa nga sumat, hapaagi nga bisan kami nagpaka quarantine. Inato Dios nga imo pamatian, dunggon, ngan bato ng tamon mga pagampo. Kay ini amon naging sasarig pinagit yung mugaran ni Kristo Kristo nga amon Ginoo ngan manluluwas. Amen. Amen. Okay. So, kita, we'll try to end at 10:30. So, I would like kung may ato mga insights, and then we can have questions. At least may ada pumunta panahon 30 minutes. Okay? So, now is the time. Ibutang ko ang last part para at least makafocus ta ang tumatin ni si Pastor. Pag yan na, pwede kita makapagdugang and then question. Sige. May dako question nga karag ko maliwanagan kung ano ba iton aton official nga stand anyway ada man Pastor Lucian aton president
ano iton aton official nga stand when it comes to church gathering amidst this coronavirus. Kay usahiton guidelines dahiton GCQ o kung General Community Quarantine nga ginsusunod is iton tinatawag na no religious gatherings. No religious gatherings shall be done. Ano iton aton paano ano aton stand dinhi pastor? Sila. Aya. An aton stand ini kay diri man ini religious issue hapag kaya na. An aton stand ma-follow lang ko daan na kita because it is for our own protection naton ng ating health because we want to preserve the health of our fellow members. Ang masunod-gudlaan ay kita han kamanduan han aton gobyerno labi na gud Department of Health. Amo nga hapag kaya na naghihimo kita hindi mga pwede maupay ka kuan. Hello. Maupay nga kuan. Oh yeah. Sige po, Pastor Lucian, go ahead. Naghihimo kita hini nga mga virtual gatherings nandiri ay ini damo pa ini nga mga virtual gatherings naton para good aton gihap ma-maintain an aton pagkaurusa. An aton lainig inlilikayan la ang mga physical contact sa aton mga igkasitao kay tungod hinin COVID-19. Yeah. We're gonna stay here first. Ada pa matukang? Okay. Yeah, tama. I seconded with Pastor Lucian. We will follow because Peter urged nagsiring man siya follow on the government. Respect. Somebody? Some more? Brother Glenn, gusto mo itanong yung tanong mo sa chat? May question o. Go ahead. Sige, Ate Claire. Ang tanong, may implikasyon ba it paglabog kan Jonas hadagat relating aton kinabuhi nga as Kristiyano? Pastor Lucian. Yeah. Ang paglabog kan Juna ngadto hadagat para hiya kumadtugod han katuyuan han Dios. And so para haaton kung Nawara naman pastor. Mabalik lang nga. Pastor Andy, kulanay. Ayan. Okay, wala pa Pastor Lucian, wala pa Pastor Lucian. Sasabihin mo pag nakaon siya. Ato nga asya ma ito an implikasyon din ato ginsiring ni Pastor Lucian nga para nga makahimo gadiyan iya buruhaton gintambog niya pero kung ako naman nga ako naman adto nga view ito kay ito na mismo ito na ang nag-suggest. Okay, Pastor. Ada na ya? Oo. Pastor, okay na. Ipadayin, Pastor. Okay. Days, but today Aram hidyon. People take. Dayan, sige. Tuloy. Tuloy sila, Pastor. Para medyo na
ngaan hinungdan kay ano Nakatidrat. Salahangaw, Pastor. Salahangaw. Ana. Okay, Pastor Lucian, okay ka na. Ayan. Maaram hidyo na nga hiyagod ang hinungdan ang bagyo. Tungod kay waray hiya pagtuman han kaburoton ng Dios. Amo nga maaram man niya hini. Maaram diwat kita nga para akong na-impress si Jonah na tungod kay hiya man ang hinungdan na nag-volunteer na nga siya pagpalabog nga ignahiya ang totoo ang paglabog nga iya diretso na nawaraan bagyo. Lininaw, oo. To us, ang implication nito na kung maaram kita ang kaburoto ng Diyos, kumano ba niya? Okay, Pastor. Ayan. Hello. Okay, Pastor Randy. Ay, Pastor Lucian. Ranto, di na kita. Ang implication nito, amo nga may mga paaging good ang Dios nga kung ano ang iya tawag haaton, makakatugot kita. Kay an iya man kaburoton an aton kinahanglan nga tumanon. And so to us, kung may mga suga dito nga nasupa kitahan kaburoton ng Dios, may paagi ang Dios pagtawag haaton nga makabalik kita, makasubay kita han gustuhan Dios nga ipabuhat haaton. Waray gud iba nga paagi ang pinakamaupay gud nga paagi para haaton ang sumunod gud la ang kaburoton han Dios. Ang kaburoton han Dios amo nga damo papunta it magkatatalwas. Ini nga aton panahon niya na kay maaram kita nga habubo na lang ang panahon mabalik na ang aton magkaralwas. Okay. Thank you. Very good. Pastor Randy, some more? Pastor? Can you say right hand? Okay ato nga punto. Okay ato nga punto padiglen ni Pastor Lucian. Okay ato nga punto pero an ako naman liwat iton nga an akon liwat nga side ito mahitungod ito aton na iglesia. The way an aton pagkita ito nga an aton iglesia mabagyo liwat kon may ada sala nga adat aton iglesia hasulod asa iton bagan hi Jonah nag-impose siya han self-discipline han iya, of course self-discipline, di ba? Iya mismo ang nagsiring nga huluga ako nga para maghunong ini nga bagyo, di ba? So somewhat disiplina niya kalugaringon kay maaram niya nga tungod adto nga mabalod. Yan na at aton mga kabuktuan kun aton disiplinahon mag-isog. Magkamatay sa sulod ng iglesia. Magkamatay sa sulod ng iglesia. Sige daw disiplinaha ako kay bangin kun ano't mahihitabo yan na. Ighulog daw ako dili kay bangin kun ano't mahitabo haton yan na. Di ba? So at least it was a suggestion. Nag-recognize yan iya iya recognition ngan iya suggestion nga ighulog iya
asa ginsiling ni pastor kay maaram hiya tungod it iya sala nga may da balod nga kusog ang tempest, di ba? Ang tempest kusog man gulito. May da tempest tungod it iya disobedience. Tungod it iya disobedience. So when it comes naman aton simbahan nga bagan problema sugad-sugad dito, may dalala kunta kita sa mission and may da kita pag-acknowledge na aton mga sala ngan mapadayon kitahan buruhaton na Dios kun anit komisyon na aton. Kun anit kinpabuhat ha aton na Dios, padayon kita han aton mga buruhaton. Okay. Very good. Okay, anakon usa liwat ni nga akon impression usa na lapaday. Okay, sige. An aton Ginoo is a God of impossibilities. To Jonah, imposible ang pagkonvertir han mga taga Nineveh, han mga Ninevites. Di ba? Imposible ito. But to God, nothing is impossible. Amen. Ang problema, diri ang tawag. The problem, diri ang tawag. Kung diri ang problema, ang gintawag. Pastor, additional? So he is a God of impossibilities. Amen. Amen. Pastor Lucian, may nagpa-follow up? Oo, anaton la mas maupay man good and self-acknowledgement an aton mga sala. So an aton la para akon mas maupay good nga an aton role dire maging judgmental. Amen. An aton role pag-facilitate para magkamayada hin self-realization ang aton bugto kung ugaring may da manira mga sala. Tama. That's correct. Amen. Some more? Sino pa? David. Sino pa? Yeah, I agree. You can raise your right hand. Me. Okay, Pastor Arias. Pastor Ben. Yeah, I agree with Pastor Lucian. Kasi nga nasa ring Psalms 139 verse 23 and 24. According to David, search me, O God, and know my heart today. Try me and know my thoughts, and see if there is wicked way in me, and lead me to a way everlasting. Kung ambot ipasabot, kung maaram kita mag-acknowledge aton sa kaluguringon, ngan mangaro kitang pasaylo, then ang Diyos magtutugway aton hintama nga daan. Kung diri lang naton pairalon it aton pride, it aton kaluguringon, diri man mahimo disciplinary action sa church, sa iglesia. Kung maaram kita umangkon it aton mga sayo. Correct. Asat ang nahitabo kang King David nga kay ano naging matagumpay yang harihan Israel because he acknowledged his sin. Diba? He acknowledged nga masaray po ako. At makuriton may ada mo pa sayo man diri ka pa mag-acknowledge nga ikaw may sayo ay kasi magkakaproblema at iglesia. Diba? High pride. Yeah, so ganito. Siga pa. So, aset atin makukuha nga lesson han message ni Pastor Lucian ngayon. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Some more? Meron pa yung question pa? Ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I just want to have one impression with regards to the life of Jonah's experience. The disobedience of Jonah affected also the people in the boat. Supposedly, they cannot experience the difficulty of typhoons, rough sailing sa ilang journey. But because of one man who disobeyed God, many are affected. That is why in our dealings with our fellow men, kung kita may sala, mag-disobey ta sa kaubot sa Ginoo or any sins that we commit, affected ang buhat sa Ginoo.
Ang buhaton sa Ginoo are affected because of our sins. So, in other words, if there are failures sa atong kalugaringon, we have to acknowledge it immediately so that others will not be affected. Ang buhat sa Ginoo liwat dili ma-affected. Walang na in my head. Very good. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very good. Thank you. Okay, Buboy. Nada mo kay Buboy. Ito na aton manggod iglesia. Nabinago dito na aton mga leader. Ala ka mo kasakit ya, mga pastor. Sorry lang. May problema. Atong presidente. Para problema dat presidente, correct problema. Correct natin ko ani. Ita kon labaga nakikita laba. Kumbaga happy nobre lang kay kamo mga kuan man ka mga pastor man kamo. Kasi rin ko mga Yako diri man ako pastor. Pero ha akong nakikita nila. Labi na ito na atong iglesia. May mga leader naton nga diktas rin nga heran ako pero ako lang ito na kukuan obserbaran. May naton mga leader nga nagpapakasayo na diri gud na ang kunitira sa bisang pay balay kanyo di gud bangko. Anon man naton ito kakuan na okay la kung naging pareho. Okay la kung naging sugad kita kan kuan Jonas na ginkarawat niyan iya pagkasala amo nang palabog iya ilabog at niyo kaya kung takakatayaw din kalulunod kita nga tanan. Bakit ito na ibang mga sugad dito mga nagsuna natin mga leader mga pastor bisan may da ko nakuha nga bisan ano ni mo pagwan diri gud mapakamatay la diri magsusumat kay pastoriya. Amo to sa hay takon la ay pastor ka sakit ya pastor kay pastor ka man. Okay. Pastor Ben. Sure. Frill tiyab aman. I'm sure God will deal with them. Hakon na ito nakikita kay matuod kita ani pa kita itong kalibutan nga makasasala. Waray haton perfect din Waray haton puro kita nakakasala pero itong pala ito nila an mapaypayang gud pastor ani may ana message. Mapay doro kay usa nga nakapa kumbaga kuan nagkapakuan ko na ng mga una-una. Kaya kung magpapakabatilan ni bahay ng unta, kay kirita man lang mo pa yung kung magpapakabatibatibay ni. Kaya may replay YouTube. Bisan kita nagpapakasala, usahay di kita nangangangkon at mga sayop. Natikigla kita. Saglit, mo pa ito nga, pastor kayo message nga sugad ito nga, unta, kay damo ito naapiktuhan, damot naapiktuhan ito mga kabuntuan, kita kay Jonas, kay kunwari tayo magpalabog, kalunod ang barko, damong patay. Damo. Amen. Okay. Amo itong resulta dun sala. Salamat. Okay. So we still have 5 minutes. Meron pa tayong 5 minutes before mag 10:30. We will end at 10:30 as much as possible. Declared, sino pa? Brother Loyolo, are you raising? No, I'm not. Pastor Lucian has to say something. Pastor Lucian daw. Yeah. Ang importante ni haaton kay natanan man kita magpakasasala man. Ang importante la haaton nini iton self-searching ba nga i-search naton kalugaringon. Sige la adton iba kay kun direhra karuyag nga umangkon dire na naton problema. Ang importante nga aton kalugaringon convicted kita ngan karuyag ta magbag-o kay amo ito na hinabuha aton ngan kakarawat kita han Dios tungod dito.
Tama. Daw ni Ate Leah. Kada Amen. 30 minutos o kada 15 minutos nabagting tiyo katedral dira. Oh, hindi every, oo tama, every 15 minutes, tama. Tinatawag ito yung husband. Nababantayan. Di ba in nga, Lutheran Church, aadi man lat ang libong, tapos Ada ako Ay. kita kay repot pagliwan, pagmamata pala. Hindi. Sige, go ahead. Padayon. I sleep last night and 5 o'clock kay my family, ano kami, ang akong mga anak nga, you know. Nagreon yun. Padayon. Yung mga anak. Hain ka na. Nangis na kira. I was blessed with this fellowship. Di sa kita nagbuburublog kay di na kita nakakasimba, di na kita nakaka-fellowship with aton mga kabungtuan. So, I believe na dinesign ito ang Ginoo para ito aton mga kalugaringon. Diri man kita nasa rin nga perfecto kita. But, nagpapakiala kita usahay ko na time for us na magbulay-bulay na Panginoon, uunanhon ko kung it akon pamilya, akon mga anak, diri mahiupod nga diri ira, tapat na imo. Ano yung failure ko? So, anyway, last night, gingather ko na akon mga anak. Nagkuhan kami na parang open forum. And it was so sad until midnight talaga hanggang madaling araw na usa-usa era nagyakan na yun, so personal, pero we end up with all prayers na na-realize namon na may mga namon mga sayop hausa-usa. So anyway, dali naman yan ang question ko. Follow up ko lang. Aton iglesia, ako, naging member ako for a long time in Mandaluyong Church. Naging officer ako in district and in church, which helped me to strengthen my faith. It's not my parents who strengthened my faith. And meron tayong mga conversion. And even in a church here in US, meron tayong mga makikita mo talaga, but I was so thankful to the Lord na dinala niya ako rito na yung foundation ko sa sarili ko. And even in churches, meron naman talaga problema. It's not only the leaders. The leaders cannot do anything to discipline all the churches. It's even the officers themselves, it's even the members of the church itself. It's so hard. May mga anomalya ang iglesia na hindi kayang punin, hindi kayang disiplinahin ng pastor. It's not the pastor alone could discipline the church. And you don't know how the pastor cried just to bring all the flock to God. Lord, ako mismo ang imo ginbutang nga leader ha iglesia na to, pero uunan-on ko na maging maupay nga leader na ako mismo makasasala. So, diri sa panahon na Hijona nag-claim iya kalugaringon. What if it did not happen? Yung calamity na yun. Paano kung hindi siya sumakay? Sumakay si Jonah doon dahil sinabi ng Panginoon eh, 'di ba? Pinapupunta siya sa Nineveh, hindi sa Tarses. But Jonah resisted itself na hindi ko gusto sa Nineveh. I'm not qualified to go to Nineveh. I cannot do anything. Nag-resist siya sa Panginoon, 'di ba? So, kung aton la ko ano iton kuan. Diri ko may mga maupay nga pastor, but you don't know them. You don't know them personally. Their struggle, you don't know them. But if you know somebody's pastors that they know their struggle, you know their struggles, iton lang ba ito aton kukulawan? No. Hindi mo alam kung paano umiyak yung pastor na yan para tumugon siya sa calling niya. At hindi mo rin alam kung paano siya tinawag ng Panginoon. And now, yung mga brethren in the church,
maraming anomalya na tinatago natin. It's because we know them. So, the curse is not only for the pastors given. It's the whole church. It's the whole members. Marami rin tayong mga miyembro na sila ang nagiging cause. Sila ang nagiging cause, nagtatabunan sila ng mga kasalanan because they know each other. So, yung message na yan, yung implication ng message ng kay Jonah is a very good implication. I've been listening na mula nag-start ng message si Pastor. So ngayon, ang akin lang talagang burden, kung burden natin, each member has a burden for the salvation, for our salvation. Hindi tayo dapat magiging pabigat or balakid, kundi ano lang yung power natin. Kasi selfishness yan eh. Ang number one na pinakamahirap para ma-attain natin yung kaligtasan ng Panginoon ay yung sarili natin. 'Di ba? Selfishness. Kasi gusto lang natin masatisfied yung sarili natin. But we are not contributing just because of that selfishness. Ang gagawin lamang natin, iluhod natin. I have a good experience when I was in Philippines. May burden talaga ako. Anong gagawin natin? Siring pahawaray, iraho na laiton. But it's not that. Joke lang yan. Pero may burden tayo sa isa't isa eh. Kaya nga tayo nananatili sa panampalataya, di ba? Would you be happy kung maliligtas ang kapatid mo? Let's say, nandun tayo sa langit tapos susunugin siya sa dagat-dagatan apoy. Di ba sabi sa Spirit of Prophecy, God will wipe away our tears. Kasi, did we do our job para maligtas yung ating kapwa na yun? Or patuloy na lang ba natin siyang tatadyakan para mapunta siya sa dagat-dagatang apoy? Di ba? Hindi. Yun naman talaga yung goal natin, di ba? Kaya, itong COVID natin, hindi natin to alam kung sino talaga yung yung pure. Katulad nung simple lesson din natin kahapon, yung chaff and wheat, di ba? Talagang maghihiwalay talaga yung chaff at saka wheat kasi yung wheat talaga yun ang aanhin ng Panginoon eh. Hindi niya dadalhin yung chaff. But God give us the time. Binigyan tayo ng panahon ng Panginoon, di ba? So nalulungkot ako kasi hindi lang yung even our own family, yung pamilya na lang natin, masasayahan ka ba na makita mo yung pamilya mo na mawawaglit? But we cannot do anything unless they themselves, di ba? Mag-repent talaga sila. Repentance. Yung isang gawin mo lang, hindi mo alat mo obligation. Yeah. We do our part. We pray and be consistent. Kaya, to be honest with you, brethren, meron talaga akong mabigat na burden sa Salcedo. I love Salcedo even though I did not grow up in Salcedo. Because I can see how Salcedo was. I'm expecting, hindi ako kabata, pero ikinalulungkot ko na, is this Salcedo? Parang maraming mga kapatiran na, Lord, please give the right time to send the message, the truth to Salcedo because of course wala naman tayong ibang dapat mahalin talaga yung native land natin, di ba? So masakit na isipin na maraming mga kapatid na hindi talaga sila so all we have to do is talagang pray each other. Panalangin natin sila. Mga kapatiran na Salcedo, you are always in my prayer. Hindi lang como pastor na madadala dyan. Maraming mga gandang pastor, but we have to support the pastors. We have to support the pastors kasi yung mga pastors na yan, hindi yan perfect. Hindi sila perfect. Hindi sila yung dapat natin tingnan. They're not bringing all the wisdom. God is sending them to be a leader. But paano malilid ng pastor kung ang flock niya mismo ay walang interest, di ba? Walang pag-ibig, walang support. Kaya nakakalungkot na maraming kapatiran. Kaya nung sinabi ni Ate Claire na, let's do this. Hindi ako nag-atubili. And I remember the first time na nakausap ko si Yulo. Sabi ni Yulo, Ate, ano daw lain pag-abutin na aton, kita pa man anahi abdanhin eh.
You know, that's a big question in my heart. I know how Yulo feel nitong COVID na to na nag-lockdown. I know how he feel kasi meron siyang, he's a family man. His concern is his children. The same thing I feel when I was with my little children. Ang sabi ng Spirit of Prophecy, ang putang aton mga anak, kairuhit aton mga anak nga hiaabtan, hininga, nga kaluwasan nga diri ira maluluwas. You know? So meron tayong mga kanya-kanyang burdens. So leaders, we always bring their leadership to God kasi diri naman hira talaga mga perfect pastors. Diri talaga hira mga perfect pastors. Wherever you turn, hindi mo ibig sabihin na nag-prosper, naging mayaman is the perfect. No. It's not about still. Meron tayong mga dream, pero ang sabi nga ng Panginoon, ang pinaka-importante, bless nga tayo ng Panginoon eh. Pero saan natin dinala yung blessings? Just to satisfy ourselves. Sad to say, and I'm very sorry to say that. Maraming pinagpala ang Panginoon. Pero bakit? Kasi nandun pa rin yung ating, yung kadamutan natin, yung natin. Yeah, correct. I'm sorry. If I may add something, kaya kakulophan, nagdi-discuss kita nga nga diri na mo nakaka-join kung messenger dahil walula. That's why meron tayong Zoom because this will accommodate 100 to 200. Nag-istorya kami ni Pastor Yolo. I'm willing to provide subscription or load para lahiram nasi man mag-upay man ang mga phone. Therefore, capable hira mag-load ang Zoom. So kung load la or subscription, kinausap ko na si Frank Fell, sabi ko anybody nga kailangan open lang yung tab. Although kinulban ako mahal iton. Senaring Mandira gad ko no ate. Kinulban ako nga bagin bugos sa Salcedo i-load ko ba. But okay la anakong point maka-join because sa experience ko with what we're doing now tama si Sister Rebecca kakulop yung Psalm 1 naton nga study it pierced me, it hurt me because it's true nga if you're with ungodly possibly ka maybe nga president ng organisasyon na 90% Catholic but naghingi ako ng counsel kay Pastor Randy. I will continue kay every year nagre-resign ako because I feel convicted na ang piyesta namin Saturday. So, nako-compromise yung Sabat ko, di ba? But at the same time, parang I need to be there kasi if they won't see me, they won't see any difference between an Adventist and a Catholic. Pero I have to be strong, di ba? Otherwise, matangay ako, awan ng Diyos, hindi man ako natangay. Because I always got to be with me in times like that. Yeah, that would be an opportunity for me to share, for them to see me. Nasa ring itira, yan, ni Clarissa, diret masayo, diret panatunod it adlaw. Pagtunod, nasisinayaw ako at kamatuoran lang. Kahit ka stroke member. But yung Psalm 16 yesterday, it did hit me. So I was asking Brother Yolo nga, sana lahat maka-join because if we slumber, diba, we're so comfortable, ano na ako, save na ako. Every day, God speaks to us. Different situation. Parang si Rebecca kagabi with her children. Ako din with my kids or my friends or my relatives. Diyan, burden ko yung Salcedo. Burden ko yung mga kamag-anak ko dyan. Nga. I could see in my, sabi ko, kaya nga I was so touched, burden nung umuwi ako na ano yung trabaho ko. I'm supposed to bring them to the Lord. Diba? I'll be held responsible kung yung mga yon they'll be in the lake of fire. Or God forbid ako, wag sana. But so let's work together, diba? Okay. So, meron pa? Okay. Because we will end at 10:30. Then, tapos kita will ask again Pastor Lucian for a prayer before tama separate by ways. Okay, but before that, I would like to share something from the writings of Mrs. White. Ako na lang ni verbal. Sabi niya in English, often our minds may be clouded because of pain. They do not try to think
you know that Jesus loves us. He understands your weakness. He understands our weakness. And we may do His will by simply resting in His hands. So, asa ko dito ato nila himuon. Remember, nabot ng panahon nga may close of provision man talaga. It's either loved one nato hindi. But the good thing is, hindi tayo nagkulang. We are just all missionaries. Meron tayong obligasyon para mag-brought out ng message. So, it's not, hindi na kita sisihin ng Panginoon. As long as we work for our best, sabi ni Pastor Arias, makapag-proclaim tayo yung message, pushing the message to the people, that's it. No? Because ang Ginoo, parang kita, di ba? Remember, the best surprises in heaven. Ang the best surprise in heaven is yung inaasahan natin na hindi mapupunta doon, ay nandun. At ang inaasahan natin mga kanto, already. So salit, we just hope and pray na kita ang tananan may adahin correct direction para makakapot kita ng langit at huna-huna mga. Okay. So, Pastor Lucian, can you close? Yes. Okay, we will now pray. Shall we bow our heads for prayer? Our dear God in heaven, thank you so much, the Lord, for this fellowship that we have done through internet. May it be the Lord that with this we can draw nearer to you and we can draw nearer to each other. Help us, the Lord, to resolve to reach out to those who are in need of salvation, who are in need of your great love. May it be, the Lord, that you empower us as well, that we will be doing things that we are incapable of doing, so that the Lord, when time comes that Jesus will return, and many of us can meet him in the clouds of heaven. Thank you for hearing our prayer as we go to our respective activities. Some of us, especially those who are here in the Philippines, as we have our night's rest, may it be the Lord that your protection be upon us. And for those having the daytime, be with them in their other activities, the Lord. May it be that success be ours, not in terms of material things, but we'll have success in healing ourselves with our fellow men, reaching out to them to bring them to you. Thank you so much for hearing our prayer. All this be us in the loving name of Jesus, our Lord. Amen. Amen. Thank you, everyone. Nice Philippines. Everyone. Nice Philippines. Thank you, Pastor. Thank Thank you. you. Thank you.